नमस्कार दर्शक बंधु केमिति अच्छे आपण मैंने आशा करुँची समस्ते भलरे थे। जदि भी किसी भल ना तेज निश्चित भाव में भल हो। आज आम कथा आमर खाद्य खाइबार इच्छार आम जापर जे आमर चक्रा को चक्रा ब्लॉक अच्छी आम आम निजर इमोशंस को भी डिकोड कर माने चिन्ह पार आमर कौ इमोशंस चलती। आम खाद्य खाइबार क्रेविंग्स फूड क्रेविंग्स आम खाद्य खाइबार इच्छा जे आमको मत यहाँ खावा इच्छा हो मत ये जिनसा बहुत क्रेविंग हो खावा भारी इच्छा हो खावा कि आपको जो जिनस बहुत खावा आप बेसी भल पाती बहुत फेवरेट फुड्रे आपंकर से आसी जाए से आपंकर से जिनस आप बुझीपारे जे आपंकर कौ चक्रा ब्लॉक अच्छी कि कौ इमोशंस रे चलुँच कौ इमोशंस आपंकर डिकोड करें। आमर बॉडी जहाँ मागुछि से सब बेले खाद्य ही न थाए आम बॉडी सब बेले खाद्य मागि न थाए से इमोशंस भी होता है आम भावना भी होता है आम बॉडी भावना भी मागी थाए जो आम खाद्य हिसाब से आम चाहूँ कि ये खाद्यटा खाया इच्छा हो सब बेले केवल से खाद्य ही न थाए आम शरीर को खाद्य दरकार ही न थाए से इमोशन ही थाए। तो जदि आप अधिक स्पाइसी फूड खावा इच्छा करुँच चिप्स खावा इच्छा करुँच जंक फूड खावा इच्छा करुँच कोल्ड ड्रिंक्स पीवा इच्छा करुँच ये टाइप जो खाया बेस इच्छा कर बेस आपको पसंद आसूँ छोट बेलू होता है कि अवेकनिंग पर भी होता हो तो आपण जदि अधिक खाऊे जिनस तो आप बुझीजे जे आपंकर रूट चक्रा ब्लॉक अच्छे। आउ गोटे आप चेक करूँ कि आपको जब मनी स्ट्रेस बेसी रोथ पैसा को लेकिन टंका को लेकिन बेसी स्ट्रेस रोथ आपंकर जॉब जदि आप चाकरी रे जदि आप इनसिक्यूरीटी अधिक आपको फील हो इनसिक्योर फील हो जॉब रे कि आपंकर संपर्क रिलेशनशिप जदि अनस्टेबल रोथ संपर्क स्टेबिलिटी नथिबो किछि। आउ गोटे रहा पॉइंट आपंकर सब बॉडी सब बेले यदि सर्वाइवल मोड रे रोथ आपंक बॉडी सब जिनस को आनंद को एंजॉय को सब एंजॉय करवा आनंद नेबा निजर इच्छा को पूरण करवा खुशी रहा ये सब न आसिकी सब बेले जदि बॉडी सर्वाइवल मोड रे रोची। आ गोटे पॉइंट जदि आप अधिक ब्रेड खाऊँ बेसी कार्ब खाऊँ खावा इच्छा करुँच सुगरी स्नैक्स खावा इच्छा करुँच तो निजको चेक करूँ ये पॉइंट जदि आप अच्छे तो चेक करूँ आपण निहाती डिसीजन नेबारे डरुवे आपन भीतर डिसीजन नेबार भय डर आसूँ कि छोट छोट डिसीजन होता है बड़ बड़ डिसीजन हो पारे लाइफ किसी भी डिसीजन होता आपणकर इच्छा तो अच्छी सब अच्छी किंतु आप डिसीजन नेबार डरुंट जदि एमती थी हाँ एमती भी हो पारे मन में आपंकर सेल्फ डाउट आसूब प्रोकास्टिनेशन बेसी आसूब अच्छी आपंकर तो जदि एमती होना आर माने आपंकर सोलार प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक अच्छी जेबे आम ब्रेड खाऊ आम कार्बोहाइड्रेट बेसी खाइबा इच्छा करूना तार माने ही कार्बोहाइड्रेट जितेबाला आम पेट को जाए सी आम पेट को फुल सब फुल फुल अनुभव करे जे मो पेट फुल हो गला आम तो कार्बोहाइड्रेट बेसी खाद्य से खाद्य खाई था कार्ब जातीय खाद्य आम जब बेसी खाई था से सब आम पेट को फुल कर दे आमको फिल कराए जे मो पेट फुल अच्छी खाली ना। तो पेट फुल माने कौन फेक अकम्प्लिशमेंट माने नकली सफलता फेक अकम्प्लिशमेंट फिलिंग आपण भितर सब बेले आसी थाए ये भावना आपंकर सब आसी थाए पेट जो फुल हो जाए लगे जाए गोटे सफलता मिलगला आपंकर कंट्रोल अच्छी आप निजर कंट्रोल निज उपर अच्छी आ मु पावरफुल आमर जो सोलार प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक थाए ना सोलार चक्रा आमको कौन दे थाए निजको निज उपरे कॉन्फिडेंस आनी थाए पावरफुल आमको फील करे थाए मु पावरफुल मु किछि भी करि परिबी मो पाई कि ये ऊर्जा आमको सोलार प्लेक्सस चक्र मिली था किंतु जब से चक्र ब्लॉक हो जाए ना तो आमको गोटे जमती फेक सफलता आमको फिल करने को आम बाध्य हो जाए आम बॉडी से आम कौन करूँ फेक सफलता आमको कौटू मिले जिते आम पेट फुल लगे आम पेट सहित आम इमोशन बहुत कनेक्शन थाए तो आम पेट फुल करने कौ खाद्य खाऊ कार्ब जातीय खाद्य बेसी खावा इच्छा करते आमको गोटे फेक अकम्प्लिशमेंट मिले जे मो पाखरे मोर कंट्रोल अच्छी मु पावरफुल अच्छी। तो आप निजर खाद्य को चेक करते सब कौटा भल पाँच कौटा क्रेविंग होते आप बुझीपारे आपको कौ चक्र ब्लॉक अच्छी आपंकर कौ इमोशन एवं एक्टिव अच्छी ओके। तो जदि आप गोटे पॉइंट हो जदि आप चॉकलेट आइसक्रीम स्वीट
बेसी खाइବାକୁ इच्छा କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କମ୍ଫର୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସୁଇଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏସବୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ହେଇଥାଏ। ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଯଦି କ୍ରେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଚକ୍ର ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ବ୍ଲକ୍ ଥାଇପାରେ। ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମର କମି ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି, ଇମୋସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ କି, ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ନିଜର କମ୍ ଅଛି କି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। କାରଣ ସୁଗାର ମାନେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଲଭ୍ର ଫିଲିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରେଭିଂସ୍ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ ପ୍ରକୃତରେ, କିନ୍ତୁ ଅନପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଇମୋସନ୍ସ ଇଏ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରେଭିଂ ଆସୁଛି ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କାହିଁକି ମୋର ଆସୁଛି ଏମିତି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଅନପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଇମୋସନ୍ସ। ଆମର ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ କ୍ରେଭିଂ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅନପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଇମୋସନ୍ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍କୁ, ଯେଉଁ ଭାବନାକୁ ଆମେ ତାକୁ ତା ସହିତ ବସି ନଥାଉ, ତାକୁ ବୁଝି ନଥାଉ, ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିନଥାଉ, ଆଉ ତାକୁ ହିଲ୍ କରିନଥାଉ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଇମୋସନ୍। ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍କୁ କେବେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିନି ଆମେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ଆପଣ ହଙ୍ଗ୍ରି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋକିଲା ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରକୃତରେ ଭୋକିଲା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଇମୋସନାଲି ଏମ୍ପ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇମୋସନାଲି ଏମ୍ପ୍ଟି ଅଟ। କେଉଁ ଇମୋସନ୍ ଏବଂ କେଉଁ ଚକ୍ରା ଉପରକୁ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଧୀର ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଲୋ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ନିଜ ଇମୋସନ୍ ସହିତ ବସନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଇମୋସନ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ବସିକି। ଇମୋସନ୍ ଫିଲ୍ କରିବା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକୁ କେବେ ବି ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ କରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଇମୋସନ୍ସକୁ ଦବେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ବେଶୀ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଇମୋସନ୍କୁ ଦବେଇକି। ଆମର ରାଗ ଇମୋସନ୍ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ସେ ରାଗ ଇମୋସନ୍କୁ ଦବେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସମାଜକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯଦି ଆମେ ପରିବାରରେ ରହୁଛେ, ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଛେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନ ଆସେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ଆସୁ, ଝଗଡ଼ା ନ ହଉ, ଶାନ୍ତି ତିଷ୍ଠିକି ରହୁ। ସେଇଥିପାଇଁକି ଆମେ ନିଜର ଇମୋସନ୍ସକୁ ବହୁତ ଦବେଇ ଆସିଛେ। ଆଉ ଦବେଇ ଆସିଛେ କେବଳ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ ବି କରିନେ, ତାକୁ ଆମେ କେବେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବାକୁ ଦେଇନେ। ଇମୋସନ୍ ଫିଲ୍ ହେବା ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍। ଆମର ପରିବେଶ, ଆମର ସରାଉଣ୍ଡିଂ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ, ସମାଜ, ସବୁ ଜିନିଷରୁ ହିଁ ଆମର ଇମୋସନ୍ସ ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହେଇଥାଏ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଇଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍, ମଣିଷ ମାନେ ହିଁ ଇମୋସନ୍। ଆଉ ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ତା'ର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ଜଣେଇଥାଏ, ମଣିଷ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥାଏ। କାରଣ ଇମୋସନ୍ଲେସ୍ ଗୋଟେ ରୋବୋଟ୍ ବି ହେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ନିଜକୁ ରୋବୋଟ୍ ପରିକା ଆଉ କରିବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆମ ଇମୋସନ୍କୁ ଦବେଇବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଇମୋସନ୍କୁ ଶୋ କରିବା, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା, ନିଜେ ବୁଝିବା, ଇମୋସନ୍ ପାଖରେ ବସିବା, ଇମୋସନ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିବା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ହାର୍ମ କରିବାନି, କାରଣ ଏଇ ହାର୍ମ ନ ହେବା ପାଇଁକି ହିଁ ବେଶୀ ଇମୋସନ୍କୁ ଦବେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବଟ୍ ସେ ଏତେ ଅଧା ନଲେଜ୍, ଅଧା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନଲେଜ୍ ଏତେ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଇମୋସନ୍ର ଦୁନିଆକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ବି ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଇମୋସନ୍ ଦୁନିଆ ଉପରେ ଜମା ଫୋକସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏତେ ଦବେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ସବୁ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ସବୁ ଇମୋସନ୍କୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇମୋସନ୍ର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, କସ୍ମିକ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ପୋଜିସନ୍, ସେଇସବୁ ହିସାବରେ। ତ ସେମାନେ ଇମୋସନ୍କୁ ଫିଲ୍ ହିଁ କରିବେ। ଆପଣ ଦୁନିଆ ତବାହ ହେଇଯାଉ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ଇମୋସନ୍ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆଉ କାରଣ ସେଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମାଜରେ, କାରଣ ଇମୋସନ୍କୁ ଫିଲ୍ କରାଯାଇନି, ତାକୁ ଦବେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ସେ ଏତେ ଦବି ଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ସବୁ ପୁରା ହାଇ ରେଟ୍ରେ ବାହାରୁଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ଼ ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନ ବି ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଆମକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଅସଜଡ଼ାକୁ ତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମେନ୍ କଥା ହିଁ ଏଇଆ ଯେ ଆମକୁ ଇମୋସନ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଆମକୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ କୌଣସି ଇମୋସନ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ଆମର ଇମୋସନ୍, ଆମେ ତା ପାଖରେ ବସିବା। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କି ନିଜ ଭିତରେ ଦବେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ତାକୁ ଫିଲ୍ କର, ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଲ୍ କର। ଓକେ, ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ତରିକା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଉପାୟ ଥିଲା ବୁଝିବାର ଆମ ଇମୋସନ୍ କ'ଣ ବୋଲି, କେଉଁ ଇମୋସନ୍ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଚକ୍ର ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଅଛି। ଆମର ଖାଇବାର କ୍ରେଭିଂସରୁ, ଫୁଡ଼୍ କ୍ରେଭିଂସରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଲେ। ତ ଓକେ ଦର୍ଶକବୃନ୍ଦ, ଆଶା କରୁଛି
आपको भल लगी इनफॉरमेशन किसी किसी हेल्प निश्चित भाव में आपको करिथिबो। जदि भी आपको भल लगी मत निश्चित भाव में जनइबे कमेंट रे। बहुत बहुत धन्यवाद आपण एपर्यंत शुणी। एबे रहुछि सेंडिंग योर लॉट्स ऑफ अनकंडीशनल लव लाइट एंड हैप्पीनेस।